wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine too. Thank you for asking me. Okay, today we are discuss about explanation text. But before we are start our material today, please praying together. Praying start. Okay, I will check your attendance list first. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nothing? Okay. So, today we are discuss about explanation text. Miss yakin kalian sudah familiar dengan kata explanation. Why, Miss? Because in the world of education and even in daily life, we usually meet explanation. Maybe from our teacher, our parents, even our friends. So, jadi hari ini Miss akan membahas dari definisi of explanation text, generic structure of explanation text, purpose of explanation text, and language features, and the last Miss akan membahas tentang example of explanation text beserta bagian-bagiannya. So first, I want to ask you, what is definition of explanation text in your opinion? Yes. Dani? Yeah, of course. Give applause. Beri tepuk tangan untuk Dani. Dani benar sekali ya. Jadi explanation text itu is a text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history, the textbooks. Jadi, definisi dari explanation text itu adalah teks yang menceritakan proses-proses yang terkait dengan pembentukan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks penjelasan sendiri menggunakan atau mengatakan dengan cara mengapa dan bagaimana dari pembentukan suatu fenomena. Dan teks penjelasan sering ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. And explanation text have two generic structure. Number one, general statement. General statement berisi stating the phenomenon issues which are explained. Jadi, general statement itu berisi atau pernyataan umum yang menyatakan masalah fenomena yang akan dijelaskan atau yang akan kita jelaskan. Jadi dia itu mengatakan isi dari fenomena yang akan kita jelaskan. So number 2, sequence of explanation. Sequence of explanation ini berisi tentang rangkaian langkah yang akan menjelaskan fenomena. Yang akan menjelaskan artinya rangkaian bagaimana fenomena itu terjadi. And the purpose of explanation text is a text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. To explain how or why something happens. Jadi tujuan teks explanation itu adalah
seperti yang di definisi tadi adalah untuk menceritakan proses-proses yang terkait dengan pembentukan fenomena alam, sosial, budaya, ilmiah. Dan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. So next we are discuss about language feature of explanation text. Jadi, language feature of explanation text to have 5 language feature. In explanation text, there are linguistic feature as below, using simple present tense. 2. Using abstract noun, no visible noun. Using passive voice, using action verb, and containing explanation of the process. Jadi fitur bahasa dari teks penjelasan atau explanation text adalah yang pertama, dia menjelaskan menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan nomina abstrak atau non-visible noun. Dan yang ketiga, dia menggunakan passive voice atau menggunakan bentuk kerja yang bentuk ketiga, verb 3. And di explanation text menggunakan verba action, dan the last berisi penjelasan prosesnya. So, in this slide, Miss memiliki satu contoh. Oke, contohnya. Oke, Miss bacakan ya. How a tsunami happens. Bagaimana tsunami terjadi? Kalian bisa lihat di paragraf pertama itu adalah general statement. Why? Because ini menjelaskan pernyataan umum atau pernyataan yang akan kita bahas dan proses-proses yang akan kita bahas di explanation nanti. We all know that tsunamis are a series of descriptive waves or powerful. Tsunami is the deadliest wave because the wave speed is incredibly fast. But do you know how a tsunami can happen? Jadi, apakah kamu tahu bagaimana tsunami itu bisa terjadi? And second paragraph is explanation. Explanation itu berisi penjelasan bagaimana tsunami itu terjadi. Dari mana tsunami bisa terjadi? Oke, Miss bacakan ya. Tsunami originate from Japan Sea, meaning harbor, and nami, meaning wave. There are normally caused by landslides, earthquakes, volcanic eruption in or close to an ocean. After some sort of underwater disturbance, this causes energy to rise up to sea level, pushing the water high into the air. Gravity kicks in and pulls it down again, and consequently causing the water to filter out into many different directions. So, dia menjelaskan kata tsunami itu berasal dari kata Jepang, yaitu su. Dan dia menjelaskan tsunami itu terjadi karena bencana alam apa? Misalnya gempa bumi. And the last is conclusion. Kenapa dia dikatakan conclusion? Karena
Paragraf tersebut berisi kesimpulan dari seluruh explanation yang dijelaskan di atas. So, tsunami happens because of natural disaster such as earthquakes or volcanic eruption. Jadi dia itu berisi kesimpulan, dia mengatakan bahwa tsunami itu terjadi karena gempa bumi dan gunung meletus. People who live near to shore life have to be careful because they are treated by tsunami whenever there is a earthquake. Class, I think it's enough here for our lesson today, and I hope you understand about today material today. Don't forget to study it again at home, and next week I hope you can come back to my class because next week we will be doing an exciting game. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.